Mamshi. Yan, si Mamshi Nini. Yan, actually Nini lang ang tawag sa akin yan. So, for today videos, maglilinis yan si Mamshi Nini ng kanyang mini tricycle. Yan. Yan. Kasi babiyahe yan ng 1 hour lang. Para at least may pang daughter. Yan. Yan, daughter ko makulit yan. So, lilinisan niya ni Mami Nini. Yan. At least malinis naman ang kanyang mini tricycle bago niya ibabiyahe. Yan. Kailangan malinis kasi magandang drive. Ay! Yan po. Yan, nililinis siya ni Mamshi Nini. Yan. Yan, diba? Yan lang po. Thank you for watching. Bye, mga Mamshi. Happy day. Happy Friday. Thank you for watching. Bye.